आज मुई षष्ठ श्रेणी वर्षा पद्य पढ़ा जाऊँगी। षष्ठ श्रेणी छात्र छात्री मानक मु स्वागत करुच्ची एवं षष्ठ श्रेणी पढ़ाऊा शिक्षक शिक्षयित्री मुझे स्वागत करुच्ची। वर्षा पद्यटा भक्त कवि जगन्नाथ दास लिखिं जे कि पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करते एवं से ओडिया भागवत रचना करते जेन ओडिया भागवत टी आमर ओडिशार सबुठारे जनप्रिय हो पारी एवं ये जो वर्षा कविता टी पढ़ेवा जाऊँगी से वर्षा कविता टी ओडिया भागवत दशम स्कंदर 21 अध्याय आसी अच्छी मुझे पढ़ाऊँगी। एमंते ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शब्द संगते महिमंडल दुख चाही जल छाड़िला तो होई घोर सबदे मेघमाल गर्जिण बरसंती जल प्राणी जीवन जल राशि करुणा चित्तरे बरसी पृथ्वीर तेज ग्रासे तापित थिला 8 मासे जल पाइला तो सहोई तपस्वी जनक रमते जल पाइला तो सचिते तपस्वी जनक रमते तपस्या फल जने पाई भुजंती अति सुखी होई खद्योत कीट निशा मुखे जगत आवरिले सुखे मंडुके मेघनाद शुणी गर्जंती आवरीण पाणी अळप नदीए पुरिले लहरी मते उछुलिले नाना प्रकारे शस्य राशि एणे पूरित मही दिशी छतुजे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही मयूरे गिरी शिखे थाई नृत्य करंती मेघ चाही अतिथि देखी भक्त जने जे सने तो सहंती मने गोटे स्वर गला आ गोटे स्वर एमंते ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शब्द संगते महिमंडल दुख चाही जल छाड़िला तो होई घोर सबदे मेघमाल गर्जिण बरसंती जल एमंते ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला सकल ऋतुंकर सार शस्य
সম্পদ মঞ্চপুর মেঘে মিলিলে শূন্য পথে বিজুলি শবদ সঙ্গতে মহিমণ্ডল দুঃখ চাহি জল ছাড়িলা তোষ হই ঘোর শবদে মেঘমাଳ গর্জিণ বরসନ୍ତି জଳ প্রাণী জীবন জল রাশি করুণা চিত্তরে বরসি পৃথিবীর বি তেজ গ্রাসে তাপিত থিলা অষ্টমাসে জল পাইলা তোষ চিত্তে তপস্বী জনଙ୍କର মতে তপস্যা ফল যেনে পাই ভুঞ্জନ୍ତି অতি সুখী হই প্রাণী জীবন জল রাশি করুণা চিত্তরে বরসি পৃথিবীর বি তেজ গ্রাসে তাপিত থিলা অষ্টমাসে জল পাইলা তোষ চিত্তে তপস্বী জনଙ୍କର মতে তপস্যা ফল যেনে পাই ভুঞ্জନ୍ତି অতি সুখী হই খদ্যোত কীট নিশা মুখে জগত আবরিলে সুখে মণ্ডুক মেঘ নাদ শুনি গর্জନ୍ତି আবরিণ পানি অଳପ নদীয়ে পুরিলে লহরি মতে উছুলিলে খদ্যোত কীট নিশা মুখে জগত আবরিলে সুখে মণ্ডুকে মেঘ নাদ শুনি গর্জନ୍ତି আবরিণ পানি অଳପ নদীয়ে পুরিলে লহরি মতে উছুলিলে নানা প্রকারে শস্য রাশি এনে পুরিত মহিদিশি ছতু যে ছত্র প্রায় হই রাজার প্রায় দিশে মহি রাজার প্রায় দিশে মহি ময়ূরে গিরি শিখে থাই নৃত্য করନ୍ତି মেঘে চাহি অতিথি দেখি ভক্ত জনে যে সনে তোষ କୁହନ୍ତି মনে ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଦୁଇଟା ସ୍ୱର ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଟିକେ ସାର କଥା କହିଦଉଛି ହେମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଉଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଗଛଲତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ତେଣୁକରି ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଆମର ଯୋଉ 6ଟା ଋତୁ ଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ଏବଂ ବସନ୍ତ ସେଇ 6ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ବର୍ଷା ଋତୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଋତୁ କାହିଁକି ସେ ଋତୁରେ ଆକାଶରେ ମେଘ ମାଳମାଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମାଳମାଳ ହୋଇ ମେଘ ମିଳନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ ଆଉ ଘୋର ଶବ୍ଦ
ଯେତେବେଳେ ମେଘ ସହିତ ମେଘ ବାଡେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। ଏମିତି ମେଘ ଗୁଡିକୁ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେଟା କୁହାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ କାଳ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜରେ ସେ ତାମାନେ ବେଶୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଗଛଲତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ଜଳ ପାଇଁ ତାମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲେ। ଜଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ତ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ବର୍ଷା କରେଇଲା ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡାକ, ଗଛଲତା, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଜଳ ପାଇଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ବର୍ଷା ପଦ୍ୟ ପଢେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପଦ୍ୟ ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବତ୍ର ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷା ପଦ୍ୟଟା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧର 21 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆସିଅଛି। ତ ସେଟା ମୁଁ ଏବେ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ହେମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳ ରାଶି, କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜ ଗ୍ରାସେ, ତାପିତ ଥିଲା 8 ମାସେ। ଜଳ ପାଇଲା ତୋଷ ଚିତ୍ତେ, ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ। ତପସ୍ୟା ଫଳ ଯେହ୍ନେ ପାଇ, ଭୁଜନ୍ତି ଅତି ସୁଖୀ ହୋଇ। ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ, ଜଗତ ଆବୋରିଲେ ସୁଖେ। ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘନାଦ ଶୁଣି, ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବୋରିଣ ପାଣି। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ, ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି, ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ମୟୂର ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ, ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ, ଯେ ସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ସେଟା ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଅଛି।
এমন্তে গ্রীষ্ম কাল গলা বরষা ঋতু প্রকাশিলা সকল ঋতুঙ্কর সার শস্য সম্পদ মঞ্চপুর মেঘে মিলিলে শূন্য পথে বিজুଳି শবদ সঙ্গতে